रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। রেডি হয়ে গেল। এখন এটাকে রোল করে দেন। বেশি দেবেন না, তো যতটা কম পারেন এটা দেবেন। মেয়োনিজ এগুলো তো বেশি ভালো না, তো ফ্লেভারটার জন্যেই এটা ভালো পাই। তারপর ম্যাগি মশলা দিতে পারেন, আমচুর পাউডার দিতে, চাট মশলা দিতে পারেন, যার যেটা আছে ঘরে এটা দেবেন। রেডি। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, ধন্যবাদ, বাই বাই।